तो गाइज आ है मेन गेट ने हवे थसी આપણે અંદર એન્ટ્રી તો ખાસ અને અહીંયા હે ગાइज પૃથ્વી તમે જોઈ શકો આ રીતા ગોળ 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 પર જો તમે નજીકથી બતાવવાની કોશિશ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ તો ફ્રેન્ડ્સ આ જે હે એ સેટેલાઇટ હે તમે તો ગાइज आज તમે જોઈ શકો કે આ જે હે ને એ ઓઇલ એટલે કે તેલ કાઢવાનું જે મશીન હે એ તમે જોઈ શકો નજીક हाय गाइस केम छो बधा मजामां ने स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल में। गाइस तमे थंबनेल जोईने आया तो तमे बरोबर आया। आज आपणे आया है यूनिवर्सिटी में। तमने आगळ तमे आखो विडियो जोजो तमने बहु मजा आवानी है। तमे जो महिला जो आम जो बधा गाइस आ बधा जे है ने जो बे लक्झरीओ भरीने आया है बधुं तमने स्टेप बाय स्टेप बतावानी है तो खास विडियो में बने रहेजो गाइस। तो विडियो में गाइस खास बने रहो और बताते जो आगे आगे जाए आपणे विडियो बनावनो एटले आपणे पाछळ पाछळ हेडे जईए गाइस। तमे जुओ तो गाइस पहला तो भूख लागी है पहला तो खाई लेवुं पड़शे तो चलो विडियो में बने रहिए गाइस। तो गाइस जमवानुं दाळ नमकनुं शाक ने भात तो गाइस मस्त खाई लीधो बपोरनो वागी गयो है खावामां पेटनो खाधो पूरी लीधो। अने गाइस तमे जुओ आ बाजू व्यू कंईक अलग ज आवे तमे जोई शको गाइस। तो गाइस आ है मेन गेट ने हवे थसी आपणे अंदर एंट्री तो खास विडियो में बने रहिजो फ्रेंड्स। अलग अलग जो बता उपयोग कर्या होय एनुं बधुं अहीं पण बधुं जोवानुं होय अने समजवानुं होय अने आ है ते अठवाडिया माटेनुं एटले के 7-8 दिवस माटेनुं छे अने आपणे सखी मंडळमां अहीं गाइज एटले आपणाने आवવાનો अहीं मौको मळ्यो ने खास गाइज अहीं पण कोई लोको टिकिट वगैरह आई ना के पण आपणे आવીએ के तो गाइज जो तमने बतावी दઉં कोशिश करीश बतावવાની गाइज। तमे जोई शकशो के आ बधाने जे तमे जोई શકો तो फ्रेंड्स आ रीतनुं है बधुं कांई जुओ तमे। तो गाइज आज तमे जोई शको कि आ जे है ना ए ऑइल एटले के तेल काढवानुं जे मशीन है ए तमे जोई शको नजीकथी तमने देखाडो तो जुओ तमे आ रीतनुं कांईक बनाव्युं होय कि नहीं आज ए है तमने नजीकथी देखाडवानी कोशिश करे गाइज। तमे जोई शको कि आज दरिया किनारे पवन चक्की होय गाइज एनो हशे आ रीते गाइज। विडियो में ठेठ सुधी बने रहीजो तमने अलग अलग वस्तु बधुं जोवा मळवानी है। तो फ्रेंड्स तमे आ पण जोई शको आज आपणे जे सरदार वल्लभभाई जे आपणे स्टेच्यू जे बनावेलुं है ने आ ए जग्यानो सीन है। यहाँ पण गाइज जे पाणी जे है ने ए बधुं बरबाद थाय तो पाणी संग्रह कई रीतना करवानुं ए माटेनुं गाइज आ बनावेलुं है तमे जोई शको। तो आ भाई समजावे पण गाइज आपणे तमने थोडुं देखाडवानी कोशिश करशुं गाइज। तमे जोई शको के आ रीतनुं है गाइज जो कई रीते पाणीनो संग्रह करवो ने बधी सिस्टम एमने गोठवेली ने ए रीतना बधुं समजाववानुं तो फ्रेंड्स विडियो में आगळ बने रहीजो। आ पण जो तमे जोई शको आ पण जे है ए आ रीतनुं गाइज आज छे दरियानुं बधुं जे के वीजळीनी बचत जे रीतना करवानी अने पाणीनो संग्रह जे रीतना करवानो ए बधुं कंई અહીં समजावे पण आपणाने गाइज એટલી બધી ખબર નહીં પડતી એટલે આપણે ખાલી તમને દેખાડ્યું। જો ગાइज आ सोलरथी जो आ सोलरथी जे गाइज है ने जे पवन चक्कीओ है ने ए सोलरथी ज पण चालू करी शकाय ए रीतनी कंईक सिस्टम है आ तो तमे जोई शको। तो गाइस आ तो आવું तो બધું ઘણું બધું है जो वीडियो बनावा छो तो बहुत બધો લોબો बनी जशे पण જેટલો તમને હું બતાવી શકું એટલું વિડીયોમાં બતાવવાની સોરી લોચા પડે બતાવવાની કોશિશ કરી તો વિડીયોમાં બને રહેજો ગાइस। આ બાજુ તમે જોઈ શકો જો બધા એટલા ફોટા જ પાડવામાં જો ગાइस આ જે है ને એ કૃષિ ખેતીનું બતાવવામાં આવે आ जे है ना ये चंद्रयान है जे चंद्रमा ऊपर जईने आव्युं गाइस ए चंद्रयान तमे जोई शको ने आ बाजुथी पण तमने देखाडवानी कोशिश करीश जो नजीकथी तमे जोई शको के आ रीते बनावेलुं है कंई के आ जे आपणे आ रॉकेट छे ए पण आपणे आ रीतना बनाववामां आवेलुं है तमे जोई शको के आ रीतनुं है कंई आ अने सेम टू सेम गाइस आ जे है ने
જુઓ તમે જોઈ શકો કે આ રીતનું ગાઈસ તમે જોઈ શકો તો આ રીતનું કંઈક ગાઈસ આ રીતે ગોળ 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 ફરો જુઓ તમે નજીકથી બતાવવાની કોશિશ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ ગાઈસ વિડીયો લાંબો બનશે પણ વિડીયોમાં ખાસ બના રહેજો આગળ તમને મજા આવવાની છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો જુઓ તમે આ રીતના જુઓ તમને નજીકથી બતાવવાની કોશિશ કરીશ ફ્રેન્ડ તો ફ્રેન્ડ્સ આ જે છે એ સેટેલાઇટ છે તમે જોઈ શકો કે જે આપણે રોકેટ છોડીએ ને એની હંગાત આ છોડવામાં આવે એવું આ ભાઈઓ બતાવ્યું આપણાને તો તમને નજીકથી બતાવવાની ગાઈસ કોશિશ કરીશ જુઓ આ રીતનું પણ આપણામાં અમે બધે થોડી ઓછી ખબર પડે તમે મને કમેન્ટ કરજો ખાલી કે આ શું હોય એમ જોઈ શકો તમે તમે જોઈ શકો આ રીતના पत्थर क्या है भैया? मार्बल मार्बल मार्बल। पारस પારસ ये तो लिया जो ये हाँ ये छोटू के लिए मैं टॉयज कैसे મૂકી દેવાય એ ના થાય મને ઓમ થાય મૂવિંગ નથી કરવાનું આપણે એ ના મનથી થાય પડોશી જો 8-10 વસ્તુ પતિની વાત થઈ ગઈ ફિશ આપો ને ફિશ એના બેન ધાગા માટે અહીંથી આવો તો બતાવો હિન્દી આવે છે ને બેન એક જ મિનિટ ખાલી ભાઈ સેજ કરે ગાંધી બાપુ 400 ચાદરો બતાવજે ઘેર જઈને પણ હા ફિલ્ટર કરી ચોખ્ખું પાણી દે ટાંકામાં અથવા તો બોરવેલમાં તમે આપી શકો 2 સ્ટેજના ફિલ્ટરેશન આવશે આ પહેલું અને